ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ 91% ମାମଲାର ଫଇସଲା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 24 ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଜିପିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସମ୍ବାଦ କହୁଛି 96% ଫଇସଲା ହେଇଛି। ତାহলে কৌ প্রতিশতটি ঠিক তারপরে আপন যদি আপন কথা আজি পবিত্র গুড় রকিথিবা ঠিক হুয়ে 91% ফইসলা আইছি ফইসলা মানে রিজেক্ট গ্রহণ হব তাকে ন্যায় মিলিব অভিযোগকারী বা কারিণীকে বা সেটা খারজ হব মু জানিବାକୁ চাହୁଛି পজিটিভ ডিসপোজাল কোউথিরে কেতে প্রতিশত লোকଙ୍କୁ অভিযোগকারীଙ୍କୁ माने तांकर प्रार्थना अनुसार विचार सुविचार करे फल मिली तार समीक्षा करा जायछि कि ताको कहिबे कि तापरे एटा ग एवं शेष प्रश्न नाही मु आपन को व्यतीत करिबे ग शेष प्रश्न हला जे आपण निर्दिष्ट समय सीमा रखा जाऊ नाही काहे कि आपण निर्देश करे जण जमी पाइनी तुमको जमी दिया दिबो ताले गोटे निर्दिष्ट समय सीमा जोटा सिटीजन्स राइट जो अच्छी आप निर्दिष्ट समय सीमा यही सेवा पाइबे से आपण जितेबाला अभियोग गुड़िकर फैसला करा नियम अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा निर्धारण करी फैसला करने को निर्देश देबे कि